Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, kembali lagi dalam channel Sembang Tendang. Okay, so setiap hari Ahad jam 5.30. Hari ni kita ada topik yang sangat-sangat menarik. Topik yang betul-betul orang kata untuk season depan ni bahan yang hangat lah untuk diperkatakan. Hari ni tajuk kita ialah kemarahan pasukan Leeds United. Okay, so seperti yang kita tahu, Leeds United akan kembali ke kancah EPL setelah 16 tahun. Mereka, kita dah lama tak nampak dia orang kan. Walaupun masa tu bukan zaman kita tengok bola lagi, masing-masing pun umur 24, 25 kan. Okay, so tapi hari ni saya sendiri bawakan khas daripada mana daripada Leeds United aku. So kita ada Abang Mio. Okay, Assalamualaikum Abang Mio. Waalaikumsalam. Okay, so Abang Mio boleh perkenalkan diri. Okay, saya Mio Azman, umur 45 tahun. Ni saya kira wakil Leeds United Supporters Club Malaysia lah. Sebab dapat invitation daripada Ciamah kan untuk ni lah sesi ni kan. So saya ni sebagai Leeds United fan sejak 1996. So in total 24 tahun lah. So dalam 24 tahun ni 16 tahun bawah EPL lah. So dalam masa yang sama saya sokong tu, kebanyakan masa tu bukan berada di EPL lah. So sedikit fakta lah, saya sendiri ditemukan dengan Abang Mio daripada Facebook. Ada grup ada page Leeds United fan Leeds Malaysia. So Club Malaysia. Betul. Okay, so kita terus straight pada soalan. So siapa akan mulakan dulu? Ciwang ke Ibu? Saya mulakan dulu lah. Okay, Ciwang. Assalamualaikum Cik Mio. Salam. Okey, saya akan tanya satu soalan lah. Ini saja. Soalan saya, apa pengalaman Abang Mio dan kembangan sebagai fans Leeds United Malaysia? Sorry, pengalaman apa? Pengalaman kembangan sebagai fans. So tak dengar sangat lah, sorry. Tak dengar? Pengalaman dengan kembangan sebagai fans. Kepada fans. Sebagai pengalaman dan sumbangan sebagai fans United. Sebagai fans. Okay, seperti saya cakap lah, saya ni sebenarnya macam mana saya start sokong Leeds ni sebab saya dulu belajar kat sana. So bila belajar kat sana tu, bila kita tengok, bila kita kat situ, kita try lah tengok macam mana team dekat situ main lah. So dekat England ni, kita ada kira bandar terbesar lah. First kita ada London, second kita ada Birmingham, third paling besar is Manchester, bandar keempat besar is Leeds. Leeds ni bandar keempat besar in England lah. So daripada 1, 2, 3, 4 tu kan, macam kita tengok London tu, dalam London itself tu ada banyak klub kan, kita ada banyak klub lah. Kalau event dekat EPL tu kita ada Chelsea, Arsenal, and then Spurs, and then those other clubs juga lah yang liga bawah macam Crystal Palace, Queen's Park Rangers. Lepas tu kita ada dekat Birmingham pula, kita ada a few clubs juga. Kita ada Aston Villa, Birmingham City, and also kita ada West Brom lah. And then dekat Manchester pula, yang kita tahu dua tim besar tu lah, Manchester City dengan Manchester United. Padahal dekat Leeds ni kita cuma ada satu tim saja. So siapa yang duduk kat Leeds tu, you tak ada option lah. Kalau you nak support the local team kat sana, it's always have to be that one team lah, Leeds United. So bila time saya tu, bila diorang team yang ada, that was yang in 96. Leeds ni kira one of the, selalu dalam every season dia akan finish top 5
of the first division lah. Masa tu kita panggil lagi masa tu dah kira English Premier League lah. So always top 5. And then masa tahun 2000, bila dah masuk 2000, masa time David O'Leary, the new manager, came in to manage Leeds. That's where Leeds boom lah. Maknanya kita we play in Champions League. I think for 1 or 2 seasons lah. And the most furthest that we went is to the semi-finals of Champions League. Masa tu time paling boom lah. So masa tu I think the way that we play tu kira macam very interesting lah. And from then on tu yalah, kalau saya pun dah a few times saya pergi ke sana balik ke England. So every time saya pergi, saya akan make sure saya visit Leeds lah, and then saya pergi ke Ellen Road lah, the stadium. And the last that I visited was in 2018, 2018, and saya dapatlah manage to watch a game there lah, under the current manager Marcelo Bielsa. So kita tengoklah cara dia main macam mana kan. So basically bila kita balik sini tu, of course lah kita tengok Leeds United ni, dia punya fans tu pun fanbase tak ramai. Saya pun nak get connected to fellow fans pun bukan mudah lah. So bila kita ada jumpa all these fans in small groups, actually in small groups. So bila small groups ni kita macam lagi rapat. Kita lagi rapat, and then of course time Liga bawah ni semua memang City kita cuma ni lah mengharapkan dia naik ke EPL lah. So bila time naik EPL ni, I think the interest is a lot more lah, even from outside kan, on this team lah, Leeds kan. So it's just, I think now it's more of ni lah, I suppose semua interested to know Leeds. Then I think our job is also to let you all know lah what is Leeds United ni kan. Dulu pada satu ketika zaman 70-an, Leeds ni is a very top team lah. Dia punya rivals is Liverpool dengan Manchester United. Dan and then Europe, the European punya football tu is quite regular lah for Leeds United. Kan. So I guess the oldies tu memang kena sangat lah Leeds. Mungkin yang generasi muda ni tak kena sangat lah. Betul. Saya mengaku. Okey, soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua okey, Abang Mio kita je sebagai perasaan ni sebagai fans Leeds United dan kita tahu pun fans Leeds United ni memang di kalangan orang-orang muda ni sangat-sangat sikit. Tak tahu ada ke tak sebenarnya di Malaysia ni. Yang kita tak tahu sebenarnya kan. So bila Leeds United ni kembali ke EPL ni selepas 6 tahun, apa perasaan sebagai fans Leeds United yang dah lama duduk bawah Championship kan? Masa Liga Championship tu, apa perasaan bila dah lepas 16 tahun lepas ke masuk Premier League Leeds mula? Okay, kita sejak 2004 lah 2004 kita turun lah daripada EPL ke Championship, and then 2007 kita turun lagi kepada third tier, dia panggil League One lah. So League One selama 3 tahun, lepas tu kita naik balik pada Championship, and finally kepada EPL lah. So dalam 16 tahun tu cuma lately lah, I think about 4-5 years back tu nampak sikit kecerahan lah, yang Leeds tu ada chance nak naik ke EPL. Cuma selalunya kita akan start very strongly masa start of season, tapi bila time Christmas tu pertengahan season kita selalunya dihampakan lah kan. So dalam 16 tahun ni of course is a very long time, a very long time lah. So memang perasaan tu sangat happy lah kan. Even macam anak saya pun umur paling tu 14 tahun. So waiting for this to happen, Leeds to go up is even longer than that. Kan. So itulah, I mean basically Leeds ni memang, I mean if you ask me, it's about time, and then it's considered that we gone back
home. This is our home lah, EPL. Okay, soalan ketiga. Okey, dengar tak? Dengar. Cepat sikit. Soalan ketiga saya kepada Ramio, apa harapan dan prediction untuk pasukan Leeds lah untuk musim yang akan datang 2021? Okay, in terms of harapan tu, rasa bukan harapan lah, more of expectation lah. Expectation ni maknanya kita jangkakan lah. Kita jangkakan Leeds ni rasa kita boleh finish at least top 10. Top 10 sebab okay, sekarang ni kita ada seorang manager yang I think very good, Marcelo Bielsa. We are waiting for him to actually renew the contract. Sekarang ni at this moment dia belum renew contract lagi, but kalau dia most highly likely lah dia akan renew contract. So kalau dia terus manage Leeds, I think we have a very good chance to finish top 10. And even kalau you tanya saya betul-betul, saya jujur mungkin lebih daripada tu. Sebab Bielsa ni dia antara managers yang ada dekat UK sekarang lah. Tak kira lah EPL ke Championship ke, is one of the top, I would say top 3. If you were to rate Klopp from Liverpool dengan Pep Guardiola from Manchester City, he is ranked among those managers. So the way in terms of Bielsa ni, dia punya cara, kalau you nak tahu lah cara dia, how dia punya strategi lah kan, dia punya analysis of opponents is very good lah kan. So just a story lah. I mean basically masa Leeds United ni, masa dia time nak pancing Bielsa to manage Leeds ni, that was I think in 2016 ke 2017. Masa tu owner Leeds lah dengan dia punya director of football call Bielsa dekat Argentina. Bielsa tak angkat phone. So dia orang tinggalkan message dia. And then dalam 2-3 hari lepas tu they manage to get appointment dengan Bielsa. So dia orang semua turunlah ke Argentina. Bila dia jumpa Bielsa dah tengok semua game Leeds for the season before. So that means even before he agreed to actually manage Leeds, dia dah buat all the analysis of the team, of the players semua. So he's very very good lah in terms of that, in terms of strategy semua lah. So I mean kalau kita nak katakan pun Leeds ni sebelum Bielsa take over, kita ni kira tim kalau tim kat Championship tu selalu habis berbelas-belas lah position kita, 13 ke 14. Lepas tu bila Bielsa took over dengan player yang sama tau, player yang sama, dia tak ada upah player pun, player yang sama ni, terus the first season dia manage, kita finish third, nombor 3. Tapi dalam season tu lah, season tahun lepas lah, tapi dalam kebanyakan masa tu kan always number 1 or number 2. Cuma towards the end of the season tu sebab keletihan tu yang kita drop ke nombor 3. So bila masuk season ni, alhamdulillah, I think because of pandemic COVID-19 ni pun actually mainkan peranan. Sebab bila ada yang pandemic ni, players Leeds ada sometime untuk rehat lah, ada break untuk rehat. So because of that, because cara Bielsa ni, dia punya cara gameplay is more like hard pressing tau. That means attacking, hard pressing, fast game lah. So it needs it requires a lot of energy from the players kan. So tu yang kalau macam kita tengok Championship ni, dia punya season tu dia punya match selama 46 match, walau where else kalau EPL 38 game, lagi pendek lah. So normally bila 46 game tu yang require stamina lah, endurance lah, longer endurance semua kan. So normally tu yang selalu setiap hujung tu Leeds akan hilang angin, pancit. So saya rasa untuk EPL ni
game 38 punya match, I think they will be able to last lah with their stamina semua. So I rasa memang tak ada isu lah untuk Leeds to do very well in EPL next season. Okay. Soalan Okay. Okay, terakhir. Okay, Abang Mio. Okay, apakah penambahbaikan untuk Leeds United ni musim hadapan, macam dari segi transfer player ataupun Leeds United nak kekalkan dengan player sekarang, ataupun perlu ada macam star player yang perlu masuk untuk Leeds United ni? And then mungkin taktikal yang mungkin untuk berada di Premier League mungkin ada sikit dari segi taktikal yang perlu diubah, bukan seperti Supership. Apa pandangan Abang Mio sendiri? Okay, in terms of players yang kita ada sekarang, saya tengok sebenarnya semua ada caliber lah to compete dekat EPL. Yang betul-betul yang saya rasa confirm yang boleh compete is probably about 5 orang, 5 players lah. Maybe I can mention lah Luke Ayling, David Phillips, Pablo Hernandez, and then kita ada Liam Cooper, and then itulah. So basically those are the players. These are the players yang sebelum Bielsa take over pun the same players. But of course kita pun ada some players yang kita loan, kita pinjam, yang terpaksa kita pulangkan balik masa dah habis season ni lah. So yang paling key is kita punya centre back, Ben White. Ben White ni pemain muda lah, 21 years old, dipinjamkan daripada Brighton. So dia main memang dia main for the past season ni, dia main every game, dia main every minute, dia main. So he is a key player. So kita kena pulangkan kepada Brighton. So kita dah kurang player kat situ lah, in terms of centre back tu dah tak ada player yang apa orang panggil, yang mampu lah sekarang ni untuk fill that gap. So that's where we are looking for players lah. Of course we are trying to get back Ben White, to buy lah, sebab kita pinjam, sekarang ni kita nak cuba beli. Dan berita baiknya is that Brighton pun dah beli a few more players, centre backs. So dia pun ada a lot of defenders lah. So maybe that is possible. Okay, that is one lah. Kita centre back kita perlukan. Lepas tu kita punya playmaker Pablo Hernandez. Pablo Hernandez ni pernah main untuk Spain lah. I think dia punya caps ada 4 caps. Tapi umur dia dah 35 tahun. So dia okay, Pablo Hernandez ni is Leeds punya player of the season. Whereas yang tadi yang mention yang centre back tadi, Ben White tu is yang player of the season lah dekat Leeds. So yang Pablo Hernandez ni umur tu dah 35. So mungkin situ pun kita nak kena isikan tempat kosong lah. Orang kan. And then yang paling obvious is basically dekat striker. Sebab striker ni kita ada yang regular striker ni seorang saja, Patrick Bamford. So mungkin kita perlukan a few more lah. To have that competition, that choice lah of strikers kan. Bahagian keeper pula sama juga. Bahagian keeper ni kita last season kita guna 2 player, two goalkeepers. The first keeper during the start of the season is Kiko Casillas. Kiko Casillas ni dia we bought the player from Real Madrid. Tapi Real Madrid tu second keeper lah. So dia masuk ni Januari 2019. I think Januari last year lah kita beli. He was the first team punya keeper lah throughout the season and also this season until dia ada case dia kena ban pasal racism, dia kena ban selama 8 game. So keeper baru masuk, very very young keeper, muda juga. That one is mula-mula masa tengah main tu dia on loan daripada a French club. So that player memang dah kira capable to play for Leeds in the first 11, and dia pun daripada loan dah sign jadi permanent. Cuma yang Kiko Casillas ni mungkin kita rasa dia akan leave lah because of that racism punya case tu. Mungkin dia pun tak sesuai lah main untuk Leeds. That is where kita perlukan keeper jugalah. Keeper yang berkaliber. So for keeper ni yang in terms of siapa yang Leeds tengah consider, kalau nak kata yang ada nama lah
is Sergio Romero, Sergio Romero. second keeper of Manchester United lah. So that is one. Okay, yang ada nama lah, transfer target yang ada nama lah. Dekat striker kita ada dua nama yang kita tengah tengok. Satu is Zlatan Ibrahimovic. Okay. Sekarang dekat mana? Dekat Inter ke dekat AC? AC Milan. AC kan? AC. Lepas tu seorang lagi is siapa ni? Cavani. Cavani From PSG lah. So Yeah. tu yang dua yang ada nama lah. The rest tu yang kita tengah tengok tu semua I think banyak daripada Championship punya league lah. Which I think nak explain pun a bit difficult. Tapi these are players yang main kat Championship tapi rasa memang ada kualiti untuk main kat EPL. So Leeds ni memang dia punya target memang bukan nak boros lah. Dia punya budget transfer is about 45 million pounds. 45 million pounds. So dia punya budget tu dia nak ikut style Sheffield United. Where you play with the string teams, cuma you perlu improvement in certain areas lah. Kan? Sebab sebelum ni pun rasanya Aston Villa dengan Norwich memang berbelanja besar. Norwich sikit, Aston Villa pun memang betul-betul hujung-hujung tanduk. Nyaris kan. So Yeah. so kita memang tak nak ikut Aston Villa punya strategi lah. Kan? Maybe rombakan tu tak perlu lah. Betul. Ya. Kekal players dia ada lah. Memang dia boleh, dia ni kalau I tengok sebab macam Marcelo Bielsa ni, dia perlukan player yang boleh suit dia punya strategi semua tau. So whether that player tu kalau dia boleh suit, dia boleh suit. So I think tu yang most players kat list ni memang yang adalah yang tengah maintain ni memang ada ability lah to follow Bielsa punya management strategi. Okay. Menarik. Masa transfer target ni InsyaAllah satu hari lagi nanti lah. kita ni lah Leeds, Liverpool, itu semua dulu kira Top lah. kira apa, arch enemy tu. With Manchester United Dengan Manchester United. Okay, nak tanya juga pasal slogan. Sebab kalau macam MU, kita ada Glory Man United. Kalau Arsenal kita ada Come on you Gunners, betul? Untuk Leeds pula, ada tak slogan yang mungkin Mesti ada. fans ingat? Apa dia? Mesti ada. Ke club, kira club yang besar agak kan. So Yes. our motto is ni, marching on together. Macam tu kan. Sama-sama kita maju ke hadapan. Mara ke hadapan. So nampak gayanya mara lah. Gaya mara. So semua memang tak sabarlah nak tengok Leeds kembali beraksi. Betul. Okay, ada soalan lagi tak Ciwang dengan Ikhwan? Tak ada dah setakat ni dah habis. Ada soalan tambahan ke apa ke? Tak ada Masa pun nanti boleh. Kita sebenarnya menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya nak tanya banyak lagi pasal Leeds United ni. Cuma itulah masa tu lah aduh. Rugi itulah rasa. Mungkin kita boleh buat part tu. Sebab menarik lah sebab tajuk Leeds United ni agak menarik sebab kita pun tak berapa tahu pasal Leeds United kan. Dan kita tahu sebab ada kelab yang lama je tu je. Lepas tu zaman dulu. Masa zaman Viduka semua tak tahu kan. Viduka, Harry Cole, Viduka tahu. Ingat. tahu. Jonathan Woodgate, masa tu time tu masa main Champions League lah kan. Alan Smith, Alan Smith. Rio Ferdinand, daripada Leeds United juga. I mean we have all the players masa tu yang yang bila pergi ke klub lain memang memang boom lah, memang Ya. kan. Betul. And then kita ada siapa ni, Liverpool punya ni, siapa nama dia, yang ni Sekarang ni ke? player ni. Henderson. Bukan Henderson, Milner. Milner. Betul Milner. Milner is from Leeds. Okay, I see. Ramai sebenarnya tapi kita tak tahu, betul tak?
betul. Tak apa. Kembali ke EPL ni rasanya ramai terbuka balik dah. Tentang Leeds United. So Leeds ni lain sikit lah. Leeds ni I think one of the club yang naik ni, yang penyokong ni ramai sebenarnya. ya. Ramai sebab mungkin selama ni 16 tahun yelah kita senyap lah, jangan gua lah kot. Yelah, tak apa. bayangkan masa masuk Liga bawah nombor 3 yang apa kita tu, kita nak dapatkan news pun susah sebab kita tahu dekat Astro tak ada, kita tahu masa tu internet pun coverage pun tak banyak pasal Liga tu. So memang kita lost bila dia masuk championship ni, especially bila tanda biasa ni dia punya coverage tu memang banyak. Thanks to Bielsa jugalah sebenarnya. Menarik. Okey. Okay, Mak. Saya rasa masa pun mencemburui kita. Tak cuma pendekkan sesi kita ni. Mungkin sikit pasal kelab kita lah. Boleh. Kelab kita Boleh. ni, I think started since 2007, started by CC Date. So sebelum kita actually become champion of the championship, kita punya membership about 100 plus, lebih 100 orang ya. Sekarang ni bila dah jadi champion dah lebih dari 500 orang. So tak sangka juga lah, sebenarnya banyak Leeds punya fan kat luar tu. Mungkin sebab sebelum ni tak main IPL, dia orang pun tak berani lah nak keluar kan. Betul. Jadi so nanti kita akan tinggalkan link kat bawah lah untuk page tu. Okay, itu saja daripada sebelum tu kita ada trademark kita, jangan lupa. Trademark Ciwang boleh tak bagi trademark? Kita punya trademark. Okay, salut Bamio, salut. Kena ikut sekali lah benda ni. Ikut saya. Sembang tendang. Gitu. Okay. Kira ke bok? Kira 1, Tak lambat. 2, 3. Sembang tendang. Aku laju lah, padahal kau orang pula yang lambat. Okey, tak apa. Okey, apapun terima kasih Bamio sebab sudi bersama-sama dengan kami. So insya-Allah kita kalau ada request kita buat part 2 lah. Okey. Lepas tu mungkin Encik Abang Mio pun ada geng-geng nak join ke apa ke. Itu betul tu. Menarik je lah sebenarnya. Okay. Apa-apa pun kami berterima kasih banyak pada Abang Mio sebab sudi luangkan masa dengan kami, sudi kongsikan tentang Leeds United yang ramai sangat nak tahu pasal Leeds United. Okey. So kepada korang semua jangan lupa like, subscribe dan share segmen kali ni lah. Okey. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Here we go with Leeds United. We're gonna give the boys a hand.